دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ہاتھ بلند کیجئے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے خلافات خلافات پورا پنڈال گونجے خلافات سارے بول میرے محمد نے اپنا مسلح کس کے حوالے کیا بہادری سے بولے ابو بکر صدیق اکبر ابو بکر صدیق اکبر میں یہ شعر نہیں ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے میں چاہوں گا 10 نوجوان سامنے والے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ مولوی صاحب ہم بولیں گے آپ کے ساتھ آواز بھی آئے گی عرض کروں گا کہ ابو بکر آقا دی چاہت دانائے کہو بے شک ابو بکر آقا دی چاہت دانائے ابو بکر آقا دی چاہت دانائے ابو بکر دلاں دی راحت دانائے ابو بکر آقا دی چاہت دانائے ابو بکر دلاں دی راحت دانائے ابو بکر سیدی اطاعت دانائے ابو بکر سچ دی قیادت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے خلافت ابو بکر نعرہ لگواؤں گا سب نے ایمان والوں نے ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے خلافت ہاتھ بلند کر کے بولیے گواہی دیجئے خلافت خلافت سینہ تان کر نظریں اٹھا کے بولیے جلنے والا جلتا رہے ابو بکر خلافت خلافت نیابت امامت صداقات ابو بکر خلافت ابو بکر نیابت ابو بکر آقا دی چاہت دانائے ابو بکر دلاں دی راحت دانائے ابو بکر امت وچوں سب تو اعلیٰ ہو بے شک ابو بکر امت وچوں سب تو اعلیٰ ابو بکر امت وچوں سب تو اعلیٰ ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا ابو بکر عشق نبی دا حوالہ ابو بکر عشق نبی دا حوالہ ابو بکر لوگوں بہت شان والا ابو بکر سیدی وزارت دانائے ہاتھ بلند کیجئے بولی ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے خلافت ہاتھ بلند کیجئے خلافت گواہی دیجئے خلافت ابو بکر خلافت نیابت امامت صداقات ابو بکر خلافت ابو بکر امامت ابو بکر آقا دی چاہت دانائے ابو بکر دلاں دی راحت دانائے ابو بکر سونے دی سونی نشانی ماننے والے بولیں بے شک سارے شعر میں پڑھوں گا بولتے رہیں بے شک چلنے والا ابو بکر کے نام سے جلتا رہے ابو بکر سونے دی سونی نشانی ہاتھ بلند کر کے ابو بکر سونے دی سونی نشانی ابو بکر عزم و عظیمت دابانی ابو بکر عزم و عظیمت دابانی ابو بکر ہے غار وچ سیدہ ثانی ابو بکر ہے غار وچ سیدہ ثانی ابو بکر قصہ تے نہ کوئی کہانی ابو بکر قصہ تے نہ
بلند کر کے جوانوں پڑھیے میرے ساتھ ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے پورا پنڈال بولے جوان بوڑھے بولے خلافت ہاتھ بلند خلافت نیابت آپ کے ہاتھوں کو کوئی مسئلہ ہے پولیو ہے فالج ہے محمد کے ابو بکر کے لیے آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے آپ کو اور خون چاہیے حق نواز کا پھر حق نواز خون دے پھر جاگیں گے آپ پہاڑ پور والوں تمہاری ایک تاریخ ہے تمہاری تاریخ تمہارا تعارف محمد کے یاروں کی غلامی ہے گرجدار آواز میں بہادر کی طرح بولے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے خلافت خلافت نیابت امامت صداقت خلافت ابو بکر خلافت ابو بکر امامت ابو بکر صداقت ابو بکر نیابت ابو بکر آقا دی چاہت دنائے ابو بکر دل دی راحت دنائے شیر ہے کون ابو بکر ابو بکر چمن نبوت دا مالی ابو بکر چمن نبوت دا مالی ابو بکر صحیح بات امت دا والی ابو بکر صحیح بات امت دا والی ابو بکر سارے صحابہ تو عالی ابو بکر سارے صحابہ تو عالی ابو بکر نو من گئے کل حلالی ابو بکر نو من گئے کل حلالی ابو بکر دا پتہ روزے دی ڈالی ابو بکر اجوی رفاقت دا نائے پہاڑ پور کے غیور بولے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے خلافت خلافت ربا بلند ہاتھ قبول فرما خلافت ربا تیرے بلند ابو بکر کے لیے کھڑے ہونے والے ہاتھ منظور فرما خلافت نیابت امامت صداقت ابو بکر خلافت ابو بکر نیابت ابو بکر امامت ابو بکر کون ابو بکر ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ ساری دنیا سو رہی ہے اس کی آواز مسئلہ ہو گیا ہے کیا ہمیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں اللہ آپ کو برکت والا رزق عطا فرمائے ساری دنیا سو رہی ہے دو جاگ رہے ہیں محمد اور محمد کا نائب کہو سبحان اللہ اوپر والا دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے کہو سبحان اللہ اوپر والے نے یہ رات اس لیے دی کہ بتانا تھا ابو بکر بہادر بھی ہے ابو بکر وفادار بھی ہے ابو بکر کو محمد کو ابو بکر پہ اعتبار ہے مجھے بھی ابو بکر پہ اعتبار ہے کہو سبحان اللہ ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ ابو بکر آقا دا اول سہارا ابو بکر آقا دا اول سہارا ابو بکر ہے عشق دا پہلا نعرہ ابو بکر ہے عشق دا پہلا نعرہ ابو بکر جیسا نہیں ہونا دوبارہ ابو بکر جیسا نہیں ہونا دوبارہ ابو بکر عشق رسالت دانائے اگر ہوتا نا میرے بس میں بخدا دشمن کے ویڑے میں دھمال ڈال ڈال کے یہ شور پڑتا ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی دیوبندی بولے بریلوی بولے اہل حدیث بولے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے
दनाए। तैयार हो जाइए। खिलाफत खिलाफत नयाबात इमामत सदाकत अबू बकर। खिलाफत अबू बकर इमामत अबू बकर नयाबात अबू बकर। अबू बकर दा दिल नबूवत दा घर है। आशिक बोले सुभान अल्लाह। अबू बकर के दर के गुलाम बोले सुभान अल्लाह। मैं आपको किस्से कहानियां नहीं सुनाऊंगा। हम पौधे लगा रहे हैं, ये जवान होंगे इंशाअल्लाह। मेरा कॉलेज का नौजवान, मेरा यूनिवर्सिटी का नौजवान, भले वो टाई लगाता है, भले वो पतलून पहनता है, लेकिन हम इतनी काम कर जाएंगे कि ये दुश्मन अबू बकर का गिरबान पकड़ेगा इंशाअल्लाह। अबू बकर दा दिल नबूवत दा घर है। अबू बकर सोचन तू मत जी कदर है। अबू बकर इश्क नबी दा सफर है। अबू बकर इश्क नबी दा सफर है। अबू बकर सोने दा सोना सुसर है। अबू बकर कुर्बत कराबत दा नाए। अबू बकर पहली इमामत दानाए। नियत करके बोले अबू बकर पहली, अबू बकर पहली इमामत दानाए। अबू बकर पहली। मैं माइक छोड़ देता हूँ, शायद आपको गुस्सा हो कि मौलवी साहब आप तो माइक में पढ़ रहे हैं। सारे मिल के पढ़े, लगे कि दीवानों की महफिल है। आसमान भी झूमता है कि अबू बकर वाले बैठे हैं। अल्लाह की मखलूक भी बताए कि अबू बकर वाले बैठे हैं। ईमान वाले ईमानी कुव्वत से बोलेंगे, जवान भी बोलेंगे, बूढ़े भी बोलेंगे, बच्चे भी बोलेंगे तेरे मेरे ईमान की जंग है। अपने बच्चों को याद कराना है क्या? अबू बकर पहली इमामत दानाए। अबू बकर इमामत दाना, पढ़ते रहिए। अबू बकर इमामत दाना, दिल पे जरब लगा के बोलिए। इमामत दाना, अबू बकर पहली इमामत दनाए। खिलाफत खिलाफत नयाबात इमामत सदाकत अबू बकर। खिलाफत अबू बकर नयाबात अबू बकर इमामत। अबू बकर हक। आपने क्या बोला? यकीन वाले यकीन से बोलेंगे, शक वाला चुप रहेगा। जिसको पक है वो बोले बेशक। अबू बकर हक है। हाथ बुलंद। अबू बकर हक है, ना इसमें कोई शक है। अबू बकर इसके मोहब्बत दी अखे। अबू बकर दिल ते दिल दी धड़के। अबू बकर दिल ते दिल दी धड़के। अबू बकर नूरे नबी दी चमके। अबू बकर नूरे नबी दी चमके। अबू बकर नूना कोई कर सकिया बखे। अबू बकर नूना कोई कर सकिया बखे। अबू बकर जारी करामत दानाए। अबू बकर पहली इमामत दानाए। अबू बकर पहली। अबू बकर नू ना कोई कर सकिया वक्त। अबू बकर गार में थे, ये काला वहां भी गया था। अबू बकर ने ऐसी छितरोल की कि आज तक हो रही है, छितरोल होती रहे। और फिर रब ने ऐसा इंतकाम लिया काले से कि मजार में साथ सुला दिया। कहो सुभान अल्लाह। कोई जुदा कर सकता है? कोई जुदा कर सकेगा? अर्ज करूंगा। अबू बकर नूर नबी दी चमके। अबू बकर नो ना कोई कर सकिया बखे। अबू बकर जारी करामत दानाए। दीवाने झूम झूम के बोले अबू बकर पहली इमामत दानाए। अबू बकर पहली, अबू बकर पहली इमामत दानाए। खिलाफत ऐसे नहीं, हक नवाज बनकर खिलाफत
مجاور نہیں مجاہد بن کر خلافات نیابت امامات صداقات ابو بکر خلافات ابو بکر نیابات ابو بکر ابو بکر پہلی امامت دانائیں ابو بکر پہلی امامت دانائیں ابو بکر عشق نبی دا جنون ہے کہو سبحان اللہ عاشق بیٹھے ہیں ابو بکر کو سمجھنے والے بیٹھے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ کردار صحابہ مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر چرچ جس کے عرش پر مصطفیٰ کے ہم سفر نعرہ تکبیر قبلہ اگر محمد کو سمجھنا ہے نا اس در پہ آنا پڑے گا ابو بکر صدیق اکبر کے در پر تو بائی پاس بنا لے تیرا نصیب رستہ محمد کی طرف جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو بکر سے گزر کے جاتا ہے کہو سبحان اللہ ابو بکر عشق نبی دا جنون ابو بکر ارشد دل دا سکون ابو بکر تے ثمر کن فایکون ابو بکر تے ثمر کن فایکون ابو بکر امت دا خیر القرون ابو بکر عید صداقت دا نائے کھڑے ہو کے پڑھیے ابو بکر پہلے دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ہاتھ بلند کیجئے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے خلافات خلافات پورا پنڈال گونجے خلافات دائیں بائیں دیکھے کون ہے جو نہیں بول رہا خلافات نیابات امامات صداقات ابو بکر خلافات ابو بکر امامات ابو بکر آقا دی چاہت گانا ابو بکر پہلی امامت گانا بیٹھ جائیے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ کردار صحابہ مصطفیٰ کے ہم سفر